Yan ang open niya. Or pwede, may ibababa mo. Violent yun. Pwede naman ganun din daw agad, diretso. Isa pa? Sipa? Kung sipa? Di kanya tinang ma-execute mo yun. Sige, sipa ka daw. Pwede naman. Yan. muna. 이 상태에서 이렇게 차면 엘보 Tatamaan mo yung yung siko kung upsagi. Masakit din yung sa paa mo. 보세요. 이렇게 차면 다 여기 여기서 Tatamaan kasi yung siko, masakit sa paa. 발을 돌려요. Pagka ganun, dulyot sabi yung gawin mo. Pa-side siya. 일로 들어가서 여기 아프다 치고. Hindi mo tatamaan yung sa siko, kundi yung dito niya sa balakang. 자, 보세요. 발이 Sige. 이렇게 들면 Pag ganun ang sipa, yun ang tatamaan mo. 돌리는 거예요. Pero kung dulyot sagi, ito twist mo siya. So, itong side kasi na to, yan ang lagi ko parang open eh. Yan ang madalas pinatatamaan. 돌려야 돼. 이렇게 돌려야 뗄 수가 있어. 찰 때는 3대 옆구리가 어떻게 돼 있어? Kung sakali sumipa daw ganun, di ba yung dito mo naka-open na rin. 자, 이게 서 있을 때는 수직이야. Itong gilid na to, sige, sipa. 이렇게 들면 이렇게 옆으로 이렇게 비스듬히 돼 있어. So, bumabawi. Sadya. Boxing na yata yun. Ayan. Actual nga, actual game. Okay. Sige, try mo daw. Seryoso nga, go kayo. Sige, go. Baka ma-knockdown siya eh. Sige. Tira na. Alfonso versus Manila. Go, 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 go. Kick, kick. Kick. Good. 1 point. Point. Kick, kick. Oh, okay. Another point. Oops. Balik, balik. Yan. 1. Okay. Good. Another kick. Good. Bawi, bawi. Wow. Na-miss yung isa't isa. Na-miss mo si Pwede Joby, ano? Oh, go. Fight. Go, go, go. Oh, kick, kick. Sige, bro. Kick, kick. Ayan. Oh, ayan. Sige, ayan. Kick, kick. 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 Ay, nako, kick. Walang kick eh, puro sipa. Sipa lang. Sipa. Taekwondo sipa. Kick, big up. Big up, kick. Kick, big up. Kick. Kick, big up. Kick. Kick, big up. Kick, big up. Sabayan mo, big up. Yan. Ayan, sabayan mo. Ayan.